Bagong relo ni Don Pips. Relong tattoo po yan, oh. Ano ba yan, Jiro? Relo mo, oh. Sige. So, paano yan ididikit? Dali, paano yan? Baka... Meron si ampo niyan eh. Dito. Ano yan, tattoo na relo? Para totoo eh. Ay, wag ay. Ano natin? Dali lang. Ito na po yung relo ni Jiro. Ay. Ay. Dali lang. Tatanggalin na. Ito. Ano ka na yun, oh. Ayan na po yung relo ni Jiro. Jaran! Ayan na po yung relo ni Don Pips. Wow, ganda naman na. Anong oras na? Ha? What time is it na? Ha? Okay, tanggalin mo na. Didikit na yan. Dahan-dahan lang. Wow. Tato. Tato yan ah. Oh, tattoo yan ah. Ay, napuingas oh. Ganda naman ang relo ni Jiro. Oh. Tattoo oh. Naputol. Naputol oh. Yeah. Ganon ka, ganon. Pwede pa.